Dobrodošli u Zicer, mjesto gdje se dobre ideje pretvaraju u poduzetništvo. Pravim custom dronove ili ti pravim rješenja za bespilotne sisteme. Prije 7-8 godina jedan kolega kad se vratio iz Amerike donio prvi multirotor. Kad sam ga vidio od njega, htio sam to imat. Išao sam napraviti sebi isti takav. Zapravo ta ideja se nije rodila kao ideja, nego je jednostavno splet okolnosti. Znači neko je došao i rekao, joj, bi mi mogao nešto snimiti iz zraka. I to je bilo to. Radim na projektu SiteRun mobilne aplikacije. Sa mnom je još 3 co-foundera i zapravo smo prvo počeli u Zagrebu sa trkačkim razgledima grada Zagreba. Kako smo pobijedili na Startup Factory Zagreb natječaju, odlučili smo ono što radimo uživo kao stvarni turistički vodiči, zapravo prenijeti na aplikaciju i ponuditi ljudima koji nisu do tada trčali s nama da imaju svog virtualnog turističkog vodiča, odnosno trkačkog vodiča, i tako je nastala SiteRun mobilna aplikacija. Pulsar Laboratories je tvrtka koja se primarno bavi razvojem elektronike, prototipiranjem, proizvodnjom elektronike i odrađivamo sve od inicijalnog prototipiranja, koncepta, razrade ideje pa do proizvodnje ukoliko god komada treba. Ideja iza firme je bila takva da smo krenuli raditi usluge printanja. U sklopu te usluge smo nabavili tržišni prijavni 3D printer, kupili ga. Međutim, ispalo da taj printer nije jednostavno bio adekvatan, nije mogao zadovoljiti potrebe tržišta. I tako je krenulo prvo jedan koncept koji je jako dobre rezultate dao. I onda smo krenuli u razvoj prototipa. Volim raditi na inovacijama, izmišljati nove stvari. Prije svega volim rastavljati. Ja sam ga i natjerao da rastavi taj printer. Da počupamo sve iznutra. I sad idemo na tržište sa serijom 3D printera. Zicer je mjesto koje privlači kreativne ljude koji žele stvoriti nekakav novi proizvod i na neki način ga plasirati na tržište. Kod nas dobiva podršku najprije da ga saslušamo, da vidimo da li je ta ideja realna, da li su njegovi resursi dovoljni da to realizira. Ukoliko je ideja i realna i on ima određene kapacitete, mi ga rado povezujemo sa drugim suradnicima i stanarima naših prostora, te u toj međusobnoj komunikaciji stvaraju se nova rješenja koja imaju veliki potencijal da budu i tržišno održiva. Networking je ovdje strašan. Znači ja kad sam ušao ovdje, ja mislim u roku od možda 10 dana, ja sam se povezao sa već 3 firme s kojima sam napravio neke projekte. Meni je ovdje lijepo. Meni je ovdje stvarno lijepo. Imamo na raspolaganju kuhinju, odlazak na konferencije, druženja. Tamo nešto naučiš, upoznaš neke ljude, pa su uvijek tu nekakvi partiji. I onda nemaš osjećaj da radiš, nego spojiš to privatno i poslovno i dobiš jednu dobru tu sinergiju te dvije stvari, ja mislim. Sinergija je strašna. Naravno da postoji, pogotovo među programerskim firmama, postoje razne konkurencije. Međutim, opet to nije na način da je klasična konkurencija. Sve su ovo male firmice koje se nastoje izdignuti, onda doslovce iz svega toga izlaze, dijeliš intelekt. Super što se tiče društva, redovno se ode i na kavu i malo se popriča, zajedno se ode na ručak. Jako je bitno ne osjećati se sami. Kad dođete ne morate brinuti o ničemu osim o onom što radite. I to je glavna poruka koju mi želimo poslati. Dakle, za sve drugo mi se pobrinemo, nudimo i razvojnu podršku u smislu laboratorija u kojima možete razvijati vaše prototipove, održavanje samih prostora, podršku u organizaciji raznih događanja u kojima ste vi kao korisnik sudionici, gdje zapravo imate mogućnost predstaviti sebe, ali čuti i što drugi rade te se međusobno umrežavati. Da nisam u Ziceru, trenutno bi vjerojatno još bio u svom stanu i vjerujem da bi još uvijek od tamo radio, jer nisam još narastao toliko da bi mogao imati neki svoj prostor sad ovako adekvatan kao što je ovo. To su nekakve najveće karakteristike koje privlače naše korisnike, jer zapravo najveću vrijednost vide u tome što mogu biti fokusirani na svoj proizvod i ne moraju brinuti o nekakvim tehničkim detaljima o kojima brinemo mi, a s druge strane se nalaze u okruženju koje je inovativno i koje potiče i njih same na razvoj novih rješenja i suradnju sa drugim korisnicima naših usluga. Okolina uglavnom kaže onako nemoj probati, drži se nečeg sigurnog. Ja smatram da onako to malo je pogrešno razmišljanje, trebalo bi se ljudi okušavati u svemu. Nije problem probati i propasti ako treba, opet nešto naučiš iz toga. Ljudi se trebaju malo više ohrabriti, svoj život uzeti nekako u svoje ruke i probati gurati svoju priču, to je to.